আমরা সকলে আমাদের সকল কষ্ট নিবারণে দৈনিক হনুমান চালিসার পাঠ করে থাকি, কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি না হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী, অর্থাৎ হনুমানজির 12 নাম মন্ত্র এবং তার কি মহিমা। আমাদের শাস্ত্রে সব দেব দেবীরই 12 নামের উল্লেখ রয়েছে, তেমনি হনুমানজিরও 12 নাম মন্ত্র আছে। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আগেও হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী তুলে ধরা হয়েছে, অনেক ভক্ত শ্রবণ করেছে, নিত্য তারা শ্রবণ করেন এবং অনেকে উপকৃত হয়েছেন। কারণ মনে রাখবেন, কলিযুগে সব থেকে জাগ্রত দেবতা হলেন শ্রী শ্রী হনুমানজি। হনুমানজির আশীর্বাদ যে ভক্তের মাথার উপর থাকবে, সেই ভক্তের আর কোনো চিন্তা নেই। সব দিক দিয়ে, আর্থিক দিক দিয়ে, শারীরিক দিক দিয়ে, বুদ্ধি, জ্ঞান, সফলতা, সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ উন্নতির জন্য এই কলিযুগের একমাত্র ভরসা হলেন শ্রী শ্রী বজরংবলী। বজরংবলীর এই 12 নাম মন্ত্র শ্রবণে কি কি উপকার পাবেন? দীর্ঘদিনের কোনো রোগ থেকে থাকলে সেটা দূর হয়, দীর্ঘায়ু হয়, সংসারের কলহ দূর হয়, দীর্ঘদিনের পুরনো কোনো সমস্যা কেটে যায়, শত্রু বাধা কেটে যায়, অর্থাৎ শত্রু জব্দ হয়। যে কোনো কাজ অনেক দিন ধরে পূর্ণ হচ্ছে না, অনেক দিন ধরে আপনার কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা অসম্পূর্ণ হয়েই রয়ে গেছে, তাহলে আপনি 12 নাম মন্ত্র পাঠ করা অথবা শ্রবণ করা শুরু করুন। গ্রহ ক্লেশ দূর করতে, নবগ্রহ শান্ত করতে, কর্মক্ষেত্রে বাধা দূর করতে, নিজের পাপ মুক্তি করতে, অনিদ্রা দুশ্চিন্তা দূর করতে, অর্থাৎ সব দিক দিয়ে 12 দিক দিয়ে উন্নতি করতে পারবেন হনুমানজির এই 12 নাম মন্ত্র শ্রবণে। বিশেষ করে যারা ধনবান হতে চান, শত্রু নাশ করতে চান, মানসিকভাবে যারা শান্তি চান এবং দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক কোনো রোগে ভুগছেন, সেই সকল ভক্তরা প্রত্যেক দিন অন্তত 10 থেকে 15 মিনিট সময় ব্যয় করে হনুমানজির এই 12 নাম মন্ত্র শ্রবণ করুন। বন্ধুরা, কথা দিচ্ছি 24 ঘন্টা পর থেকে আপনারা এই মন্ত্রের চমৎকার ফল পেতে শুরু করবেন। হনুমানজি আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনী সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফল্গুনায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গাসায় নমঃ। ওম শ্রী অমিত বিক্রমায় নমঃ। ওম শ্রী উদধি বিক্রমণায় নমঃ। ওম শ্রী সীতাশোক বিনাশায় নমঃ। ওম শ্রী লক্ষণ প্রাণদাত্রে নমঃ। ওম শ্রী দশগ্রীবশায় দর্পায় নমঃ। ওম শ্রী হনুমতে নমঃ। ওম শ্রী অঞ্জনী সুতায় নমঃ। ওম শ্রী বায়ুপুত্রায় নমঃ। ওম শ্রী মহাবলায় নমঃ। ওম শ্রী রামেষ্ঠায় নমঃ। ওম শ্রী ফাল্গুনায় নমঃ। ওম শ্রী পিঙ্গাসায় নমঃ।
ॐ श्री अमित विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। महाकाय ॐ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमित विक्रमाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमित विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः।
ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। हनुमन्ते श्री नमः। अमित विक्रमाय नमः। हनुमन्ते श्री उधदी विक्रमाणाय नमः। हनुमन्ते श्री शीताशोक विनाशाय नमः। हनुमन्ते श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। हनुमन्ते श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमित विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री उधदी विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमित विक्रमाय नमः। ॐ श्री उधदी विक्रमाणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री
महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमणाय नमः। ॐ श्री उदधिविक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। শ্রী শ্রী হনুমানজির দ্বাদশা নামাবলী। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उदधिविक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमणाय नमः। ॐ श्री उदधिविक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोकविनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी
सूताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सूताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमणाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सूताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामेष्ठाय नमः। ॐ श्री फल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिङ्गाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमाय नमः। ॐ श्री उदधि विक्रमणाय नमः। ॐ श्री शीताशोक विनाशाय नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः।
ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। ॐ श्री अंजनी सुताय नमः। ॐ श्री वायुपुत्राय नमः। ॐ श्री महाबलाय नमः। ॐ श्री रामिष्ठाय नमः। ॐ श्री फाल्गुनाय नमः। ॐ श्री पिंगाशाय नमः। ॐ श्री अमितविक्रमणाय नमः। ॐ श्री उदधिविक्रमणाय नमः। ॐ श्री सीताशोक विनाशाय नमः। ॐ लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ॐ श्री दशग्रीवशाय दर्पाय नमः।